Nasa ikatong mundok. Nandiyan na ako. Ganun. Ilagay mo dyan, ilagay mo na. Ganda mo din yun rin. Sige. Bala ka lang. Bala ka lang daw. Record yun. Nasa ikatong mundok na ako. Ay, panda yun ah. Bro, dalawang bundok lang ah. Oh. Alam mo sabi na? Amang. Ay, Kasi bakit? bali-bali lang kuha. Saan ang patungong Santa Barbara? Ayan mga ganyan. Tapos may sabi, tan 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 tararan tan tan tan. Ano na naman? Okay. Pero ganito po din yun ha. Wala. Ready lang ako. Sibin lang ako.